बांग्लादेश में जिस भारत और शेख हसीना विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। इसी बीच उस्मान हादी की हत्या के मामले में उसके भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर हादी ने कहा है कि सरकार के अंदर कुछ ताकतें ही उस्मान हादी की हत्या के पीछे हैं। वो आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारना चाहते हैं। उमर ने यह आरोप मंगलवार को शाहबाग में आयोजित इंकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में लगाए। उमर हादी ने यूनुस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया है, अब इस मुद्दे को यूज करके चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। सुनिए उमर हादी ने क्या कहा। গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোনো এজেন্সি, কোনো রাষ্ট্র, কোনো তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে নাই। সে যদি মাথা নত করত, অন্য বিক্রি হওয়া নেতাদের মতোই সে সুখে জীবনযাপন করতে পারত। সে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষকে পথ দেখিয়েছে কিভাবে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়, কিভাবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, এজেন্সির রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের নেতা হয়ে উঠতে হয়। ওসমান হাদি এটা আমাদের সামনে প্রমাণ করে গেছেন। আপনারা দেখবেন জীবিত ওসমান হাদির চেয়ে শহীদ ওসমান হাদি অনেক গুণ শক্তিশালী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদির বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে, আজ হোক 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবি। তাই সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয় বিপ্লবী জনতা, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আজকে আমরা শহীদি শপথ পাঠ করার পরে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য অপেক্ষা করব। পরবর্তী প্রোগ্রাম থেকে খুনিদেরকে গ্রেপ্তার করা না পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে আমরা যাব না ইনশাআল্লাহ। आपको बता दें कि हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई थी। इसके बाद सिंगापुर में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई। मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के आवास को भी जला दिया गया। वहीं हिंसा और उपद्रव के बीच ईश निंदा के आरोपों पर एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और उसे पेड़ से लटका दिया गया और जलाकर मार डाला गया। अब हादी की मृत्यु के बाद बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो पूरी तरह से अराजक है। बांग्लादेश में ये अराजकता का माहौल तब छा गया जब 12 फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। शरीफ उस्मान हादी एक कट्टरपंथी भारत विरोधी नेता और शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। इसमें भारतीय इलाके 7 सिस्टर्स शामिल थे।